Dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris, kita sering menggunakan struktur present continuous tense. The present continuous tense is made up of the to be verb plus the verb ing. And it talks about things that are happening now. Struktur itu bicara tentang sesuatu yang terjadi sekarang. For example, I am teaching atau she is studying now. Atau kita bisa menggunakan struktur sama itu untuk menjelaskan tentang sesuatu akan terjadi. For example, he is going later. Atau they are going to swim this afternoon. Tetapi ada struktur bahasa Inggris kelihatan sama itu, tetapi ada arti berbeda. Namanya gerund. Gerund adalah verb ing yang tampaknya seperti sebuah objek di dalam sebuah kalimat. The gerund is a verb that acts like an object in the sentence. Sebagai contoh, I like swimming. Kata swimming disebut gerund. We can also put the gerund at the beginning of the sentence. Kita juga bisa menempatkan gerund di bagian pertama di kalimat. For example, speaking English is difficult. Melihat di dalam kalimat ini, kita tidak menggunakan to be verb. We don't put a to be verb, am, is, are, in front of the gerund. Kita menggunakan struktur ini untuk bicara tentang kegiatan atau untuk memberi pendapatnya kita tentang kegiatan tersebut. For example, we could say, learning English is fun. Working hard makes me tired. They love going shopping. Feeling hungry, I ate. I hate running. Itu semuanya kalimat dengan gerund. Namun, kita sering menggunakan kata kerja biasa dengan to, dan ini mempunyai arti serupa gerund. For example, we can say, I like reading, atau I like to read. Pada dasarnya sama. Both sentences have the same basic meaning. We can say, it has started to rain, atau it has started raining. I like to exercise, atau I like exercising. Try to call me later, atau try calling me later. All of these sentences have the same basic meaning. Tetapi biasanya kita menggunakan kata kerja biasa dengan to, dengan perintah, atau untuk bicara tentang sesuatu hal yang kita harus lakukan. Maksudnya, itu lakukan yang sudah terjadi. For example, we would say, I remembered to lock the door. Atau, jika itu belum terjadi, I must remember to lock the door. Di dalam kalimat ini, kita tidak bisa menggunakan gerund. Kita harus menggunakan kata kerja biasa dengan to. In these sentences, we need to use the verb plus to, and we cannot use a gerund. For example, I have to go. They plan to move. He needs to work. She wants to help. In all these sentences, we cannot use a gerund.